কিছু ভগবতন মনোগত ভবিষ্যৎ আচ্ছা এবার বল কাদের क्या की कराती कराती नाम हो क्या कराती अच्छा তারপর বল তোদের নাম বলতো অনিমা পণ্ডিত পরের পর বলে তারপর এই বল রেখা পণ্ডিত বসন্ত গোত্র হ্যাঁ রেখা পণ্ডিত বসন্ত আর মৌসুমী পণ্ডিত বসন্ত পণ্ডিত বসন্ত গোত্র আর পালু পণ্ডিত কে পালু পণ্ডিত ও বসন্ত গোত্র আর হচ্ছে রিনা পণ্ডিত বিনা হ্যাঁ রিনা পণ্ডিত বসন্ত গোত্র আর ঝর্ণা পণ্ডিত ঝর্ণা পণ্ডিত বসন্ত গোত্র রেখা দলে দেশ গোত্র আর হ্যাঁ আর কি আছে सर्वाभरण भूषितम् सुप्रतिष्ठान सुलोचनम नवभुजो गुणसु संपन्नम सर्वाभरण भूषितम् स्थानमहिषासुरमर्दिनी म्रेणुदयात समस्पर्शं समाभूषणितं शिशिलं दक्षिणोपानो खड्गचक्रं प्रमादतं तीक्ष्णबाणं तथा शक्तिं दक्षिणेषु चिन्तयेत् उग्रचण्डा प्रचण्डा च चण्डोग्रा चण्डनायिका चण्डा चण्डावती चैव चण्डारूपद्विचण्डिका आर्यष्टाभिशक्तिभिः परिविष्टितचण्डिकाम् ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं महाकालभैरवसहिताय ह्रीं श्रीं महाकालभैरवसहिताय ह्रीं दुर्गे दुर्गे दुःखनिशा ह्रीं दुर्गा वै नमः। ओम पद्मं दुर्गा वै नमः मर्गं दुर्गा वै नमः आश्विनं दुर्गा वै नमः सोपकर्ण धूपदीप नैवेद्यं बाणाथरकं दुर्गा वै प्रज्वालित दीपं ह्रीं श्रीं भगवती पिपत्तारिणी दुर्गा वै नमः। ओम ह्रीं श्रीं भगवती पिपत्तारिणी शुचि प्रातः निशि यदा संध्या मध्याह्ने विशुषं शरणं नारायणं नमस्कृतं सर्वे सर्व कर्माणि कारयेत् शंख चक्र गदा पानी द्वारका निलया च्युतम गोविंदम कुंडली काक्षम रोक्षमां शरणागतम स्नेते सकल कल्याण भाजनम यत्र जायते पुरुष स्तमजं नित्यं ब्रजामि शरणं हरि। नमो विष्णु नमो विष्णु नमो विष्णु। मेघांगी दिगतंबरं शिव रूढ़ां त्रिनेत्रां परमा कर्णा लंबित बाण